A research report is final result of a research process which is a temporary or final description that is systematic, objective, scientific, dan timely. Oke, pengertian laporan penelitian, jenis, ciri-ciri, cara penulisan, pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah hasil akhir dari suatu proses penelitian yang bersifat sementara atau gambaran akhir yang sistematis, objektif, dan ilmiah dan tepat waktu. The research report is the most important series of research because it is used as documentary evidence that research has been carried out. Laporan penelitian merupakan rangkaian penelitian yang paling penting karena digunakan sebagai bukti dokumenter bahwa penelitian telah dilakukan. Definition of research report according to experts. 1. Banting, 2001. A research report is a form of written work which contains an explanation of a process and the result of research activities. Pengertian laporan menurut para ahli, terutama Laporan 2005, laporan penelitian adalah sebuah bentuk karya tulis yang membuat penjelasan tentang suatu proses dan hasil kegiatan penelitian. Second, Creswell, 2012, 56. Research report is a completion test study that reports an investigation or exploration of a problem, identifies the question to be solved, and includes data collected, analyzed, and interpreted by the researchers. Oke, menurut Creswell, laporan penelitian adalah studi kasus penyelesaian melaporkan penyelidikan atau eksplorasi suatu masalah, mengidentifikasi pertanyaan yang harus dipecahkan, dan mencakup data yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan oleh peneliti. Next, Jenis, 2016. Research reports are media that communicate with researchers and the community so that the results obtained are in accordance with the interest of research they are doing. So, menurut Jenis 2016, laporan penelitian merupakan media yang mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan penelitian yang mereka lakukan. And then from the research report is the process of finding that is considered to have systematic, empirical, controlled characteristics, and is also based on the theories and research hypotheses. Dan menurut Carlinger, laporan penelitian adalah proses penemuan yang dianggap memiliki karakteristik sistematik, empiris, terkontrol, serta didasarkan pada teori, hipotesis, dan penelitian yang diajukan. And then, menurut according to Creswell, argues that the presentation of research reports can be in the form of a thesis or dissertation, journal articles, conference, papers, and proposals. Dan menurut Creswell, berpendapat bahwa penyajian laporan penelitian dapat berupa tesis atau disertasi, artikel jurnal, makalah konferensi, dan proposal. Yang pertama adalah tesis. Tesis and dissertation. Thesis is a research report for readings a semester, while dissertation is a report for readings as a doctor. The length of the thesis or dissertation may vary depending on the accreditation of each university. Creswell berpendapat bahwa penyajian laporan penelitian dapat berupa tesis atau disertasi, artikel jurnal, makalah konferensi, dan proposal. Yang pertama ada tesis dan disertasi. Tesis adalah laporan penelitian untuk kesiapan sebagai magister, sedangkan disertasi adalah laporan kesiapan sebagai dokter. Panjang tesis atau disertasi dapat bervariasi tergantung pada tradisi masing-masing di universitas. Second, journal articles.
Journal articles are written by researchers for readers of scientific publications as well as for editors and individuals reviewing research. Research reports sent to editors to be used as a journal articles are written shorter length. Yang kedua ada artikel jurnal. Artikel jurnal ditulis oleh peneliti untuk pembaca publikasi ilmiah serta untuk editor dan individu yang mereview penelitian. Laporan penelitian dikirim ke editor untuk digunakan sebagai artikel jurnal ditulis lebih pendek. Okay, and third, conference papers. Developing and presenting conference papers from research studies can aid in research publications, provide research input for the researchers, help to advise the others, work within the research education community, and build knowledge among researchers in exploring topic stems and audience for the conference may be researchers, practitioners, or policymakers. Okay, the characteristic of research report. Research report have several characteristics in their writing included. And first, it's objectively, meaning that the author must express what it is and not make it up. Two, systematic, which means writing in a coherent and continuous flow of understanding. Baiklah, karakteristik dari research report yaitu ada objektif, artinya penulis harus mengungkapkan apa adanya yang tidak mengada-ngada, berarti fakta. Yang kedua ada sistematis, artinya menulis dalam alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Three, certain, it means that all written information can reveal something clearly. And fourth, it's open, meaning that it is always in a position to receive updates if there are new, better opinions, and the truth can be forward. A criticism for practice related to other business actions. And for five, it's logis, meaning that information disclosed must be have an argument that is acceptable to common sense, coherent, and logical. Baiklah, yang ketiga artinya yakin. Artinya semua informasi tertulis dapat mengungkapkan sesuatu dengan jelas dan detail. Yang keempat ada terbuka, artinya selalu dalam posisi yang menerima update jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat dibuktikan dengan kritik dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaku usaha lainnya. Yang kelima atau yang terakhir artinya logika, artinya informasi yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima akal sehat, koheren, dan logis. Okay, next. Saifuddin Asbar and David also stated several characteristics in writing research reports, including 1. Clear communication, third, good writing grammar, and 2. Smooth flow of statement with maintained continuity between one idea and another, and 3. Safe words, and 4. The choice of words that are communicative and do not cause double meaning. Saifuddin Asbar dan Levi juga mengungkapkan beberapa ciri penulisan laporan penelitian. Antara lainnya ada komunikasi yang jelas melalui tata bahasa dan tulisan yang baik. Yang kedua ada aliran pernyataan yang lancar dengan kesinambungan dan terjaga antara satu ide dengan ide yang lainnya. Yang ketiga simpan kata-kata. Yang keempat pemilihan kata yang komunikatif dan tidak menimbulkan makna ganda. Okay, next. And 5. Do not use sensitive words, stereotype, and smell of Sarah, technical regions and result. And for 6. Using technical vocabulary. And 7. Presenting facts as well as dedications and indication based on fact. And for 8, unbiased in choosing facts in order to create assertive impressions. Yang kelima, tidak menggunakan kata-kata sensitif, stereotip atau yang berbau sara, maksudnya adalah suku, agama, dan ras.
Jenis. Keenam. Selanjutnya, menyajikan fakta serta dedukasi dan induksi berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, tidak bias dalam memilih fakta untuk menciptakan kesan tertentu. Okay, next, how to write a research report. This is an important part. You have to know this. One is introduction. Introduction to research there is always a mean. Will the researchers want to achieve through report? In the introductory section, you can discuss the answer to this objective and make a thesis, statement of or theory with arguments that is included in the report and try to explain it in detail. Baiklah, berikut ini adalah cara penulisan laporan penelitian. Yang pertama ada pengantar penelitian. Pengantar penelitian ini selalu ada dalam tujuan utama yang ingin dicapai peneliti melalui laporan. Pada bagian pendahuluan, kita dapat mendiskusikan jawaban dari tujuan tersebut dan membuat tesis atau pertanyaan atau juga teori dengan argumen yang disertakan dalam laporan dan mencoba menjelaskannya secara rinci. Yeah, okay, next. Research methodology. This is the most important part of the report and contents of the important information. Readers can access data or research topics and analyze the quality of the contents or write a research report. Yang kedua ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah bagian yang paling penting dari laporan dan berisi semua informasi penting. Pembaca bisa mengakses data tentang topik penelitian dan menganalisis kualitas isi laporan penelitian yang dituliskan. Okay, next. Investigation results. A brief description of the result and calculations carried out to achieve the objective are part of the result of the investigations. Usually, after data analysis, it is presented in the discussion section of the report. Yang ketiga ada hasil investigasi, uraian singkat tentang hasil dan perhitungan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bagian dari hasil investigasi. Biasanya setelah analisis data disajikan pada bagian pembahasan laporan. Okay, next. Research discussion. Research findings are discussed in detail in the sections, along with a comparative analysis of possible reports in the same area. Any anomalies found during the research will be discussed in the discussion section. Baiklah, yang keempat ada diskusi penelitian. Temuan penelitian dibahas secara rinci pada bagian ini bersama dengan analisis komparatif dari laporan yang mungkin di bidang yang sama. Anomali yang ditemukan selama penelitian akan dibahas pada bagian pembahasan. Okay, next. Investigate. Okay, sorry. Research reference and conclusions. Conclude all research work with the name of the author, article, or any content for which the reference was drawn. Investigators can easily generate reports when they are not fast and strict to write their rules or procedures. However, the following general guidelines can be helpful when writing a research report. Yang kelima ada referensi dan kesimpulan. Referensi dan kesimpulan penelitian dilengkapi semua penelitian bersama nama penulis, artikel atau konten apapun dari mana referensi itu diambil. Penyidik dapat dengan mudah menghasilkan laporan ketika tidak ada aturan atau prosedur penulisan laporan yang cepat dan ketat. Namun, pedoman umum berikut dapat membantu saat menulis laporan penelitian. Okay, next. Destination overview. Before starting a report, the investigator should review the purpose of the investigation. If the researcher intends to present a scientific report, the steps and the minimal format are well took out. However, find the research with analytical reporting in most situations. Selanjutnya ada destinasi, yaitu ikhtisas tujuan sebelum memulai laporan. Penyidik harus meninjau tujuan penyelidikan. Jika peneliti bermaksud untuk menyajikan laporan ilmiah, langkah-langkah
minimal dipikirkan dengan baik. Namun, penelitian yang didanai menunggu laporan analitis dalam kebanyakan situasi. Yeah. Okay, next. Organizing your data. Researchers collect data from various sources depending on the purpose, population, and research sample. Different types of data are collected for this purpose. Different data from different sources must be processed and present in a tabular form. Okay, organizing your data. Researchers collect data from various sources depending on the purpose, population, and research sample. Different types of data are collected for this purpose. Different data from different sources must be processed and present in a tabular form. Baiklah, selanjutnya ada pengorganisasian data. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber tergantung tujuan, populasi, dan sampel penelitian. Berbagai jenis data dikumpulkan untuk tujuan ini. Data yang berbeda dari sumber yang berbeda harus diproses dan disajikan dalam bentuk tabel. Okay, next. Start writing. Investigators start writing reports. The report should begin with an introduction and continue with the content and topics outlined in the outline. Each topic is or section has certain characteristics and spellings. Instead of writing repeatedly, the researchers should follow this section. Selanjutnya adalah mulai menulis. Penyidik harus mulai menulis laporan. Laporan harus dimulai dengan pendahuluan dan dilanjutkan dengan isi dan topik yang diuraikan dalam garis besar. Setiap topik atau bagian memiliki karakteristik dan ejaan tertentu. Alih-alih menulis secara acak, peneliti harus mengikuti pada bagian ini. Prepare your first draft. A single attempt report may not be good. Therefore, investigators must be updated and refine the report with a series of revisions. To do this, the first draft must be made and the entire draft must be carefully examined and or remove descriptions, interpretations, and analyzed as necessary. Selanjutnya, siapkan draft. Pertama, ada sebuah laporan upaya tunggal mungkin tidak baik. Oleh karena itu, penyidik harus memperbaharui dan menyempurnakan laporan tersebut dengan serangkaian revisi. Untuk melakukan ini, draft pertama harus dibuat dan seluruh draft harus diperiksa dengan cermat. Tambahkan atau hapus deskripsi, interpretasi, dan analisis jika diperlukan. Review and revision. Each report contains several areas for improvement. It is true that in every reading you will find something to rewrite or rearrange. It makes report more interesting and extraordinary. Therefore, the researcher must read and reread the draft made over and over again. Yang terakhir ada review dan revisi. Setiap laporan berisi beberapa area untuk perbaikan. Memang benar bahwa dalam setiap bacaan Anda akan ditemukan sesuatu untuk ditulis ulang atau disusun ulang. Itu membuat laporan lebih menarik dan luar biasa. Oleh karena itu, peneliti harus membaca dan membaca ulang draft yang dibuat berulang-ulang. Oke, ini adalah sumber kami. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.